le facteur d'accélération EI. Le facteur d'accélération limite ou bien le facteur d'accélération interfacial. Donc الحاجة الأولى نكتبوا la loi تاع EI واللي هي عندنا EI égale 1 plus 1 sur Z, le coefficient de diffusion de B sur le coefficient de diffusion de A, fois la concentration de B sur la concentration de A. Donc, هذه هي la loi تاع le facteur d'accélération. نبدو في التعويضات. Tout d'abord نشوف قبل هذا le Z. Donc هذا le Z من نجيبوه؟ قلنا في le cours بلي غادي يعطوكم une réaction اللي هي في هذا l'exercice اللي هي هذه A plus 2B. Donc هنا راهم عاطينا A plus 2B صح. عطاونا هنايا لو برودوي، حنا ما يهمناش لو برودوي، حنا رانا نحوسو على زد. دونك زد هو هذا اللي يكون متصل ببي. دونك هنا عندنا زد ايكال ا 2. دونك نجو لا لوا 1 بلس 1 sur 2 ونعوضو les coefficients de diffusion et les concentrations واللي راهم عندنا كدوني. دونك نبدو بواش نبدو بلو دي بي لو كوفيسيون دو ديفوزيون دو بي. دونك هذا نلقوه في لي دوني. نجو نشوفو هنا ها هو لا diffusivité du réactif liquide B considérée parfaite صح égale à واش à 0,74 fois 10 puissance moins 9 mètres au carré par seconde. دونك نجو نعوضو لا فالور تاعه. Bon, قلنا هي 0,74 fois 10 puissance moins 9. Ensuite, عندنا le coefficient de diffusion de A اللي حسبناه. شحال لقيناه؟ لقيناه 2,70 fois 10 puissance moins 8. On photo les concentrations. Concentration de B et la concentration de A. Donc, نشوفوا les concentrations. نبدو بلا concentration de B. نولو les données. Donc, تشوفوا هنا غادي تلقوا la concentration de la solution liquide. La solution liquide واللي هي هنايا هي CB. راهم عاطينها لنا 2 mol par litre. Donc هنا 2 هنا juste باه ما ننسوش les unités. هنا عاطينها لنا 2 mol par litre. Ensuite عندنا la concentration de A. Donc هنا كاين اللي ما يفرقوش نحوسوا على لا كونسونطراسيون دو ا. دونك هنا ماهوش قايلين لنا لا كونسونطراسيون دو ا وراها، ماهوش كاتبين لنا كلمه كونسونطراسيون دو ا، مي راهم عاطينا لا سولوبيليتي دو غاز ا دون لو ليكيد اورغانيك. حنا شا قلنا في لو كور؟ قلنا سوا يقولوا لكم لا كونسونطراسيون دو ا على الانترفاس ولا يقولوا لكم سي ايطوال واللي سميناها لا solubilité. دونك هذه راها في لو كور قلنا بلي سي ايطوال او بيان لا كونسونطراسيون دو ا على الانترفاس هي لا solubilité. دونك مين تشوفوا كلمه solubilité عرفوا هنا بلي هي قاصدين بها لا كونسونطراسيون دو غاز ا دون لو ليكيد اورغانيك واللي هي 45,4 fois 10 puissance moins 3 kilomol par mètre cube. ما تنسوش les unités. Donc نعوضو 45,4 fois 10 puissance moins 3. Bon هذه هنايا l'unité تاعها راها بالكيلومول par mètre cube. Donc هنا ما درتلكمش les unités parce que راهم عاطينا kilomètre cube pardon les coefficients de diffusion هنا 2,70 fois 10 puissance moins 8 لقيناها بالمتر au carré par seconde. لقينا متر au carré par seconde. وفي les données راهم عاطينا le coefficient de diffusion de B mètre au carré par seconde. Donc نختزلو les unités automatiquement. Mais هنايا la concentration de B راها بالمول par litre alors que la concentration de A راها بالكيلومول par mètre cube. Donc نحاولوا وحده فيهم.
Donc غادي نحول la concentration de B تولي 2 fois 10 puissance moins 3 kilomol sur 10 puissance moins 3 mètres cube. Donc هذه نكلوها l'unité تاعها دي ولات لنا كيلومول par mètre cube. Donc نحسبوا الEI. Donc الEI بعد ما تحسبوه غادي تلقوه 1,6. وهكا نكونوا كملنا وحسبنا لو بارامتر تاعنا واللي هو لو 4e بارامتر. دونك نفوتو دروك لو 5e بارامتر واللي هو لو فاكتور d'accélération E. دونك عندنا 5 لو فاكتور d'accélération. دونك حنا لو فاكتور d'accélération شا قلنا عليه؟ قلنا في لو كور بلي كاين دو ميثود باه نحسبوا هذا لو او. قلنا كاين لا ميثود دي زاباك وقلنا كاين لا ميثود سامبليفي اللي هي يكون عندنا اون لوا، وبينا وينتا نحسبوا بلي زاباك وينتا نحسبوا بلا لوا. قلنا مين يكون عندنا لوردر دو لا رياكسيون 2 نحسبوا بلي زاباك، ومين يكون عندنا لوردر دو لا رياكسيون égal à 1 نحسبوا بالقانون اللي يكونوا عاطيناه لنا. دونك هنا puisque في لي دوني عطاونا l'ordre de la réaction égal à 2 يعني l'ordre global puisque قالوا لنا les ordres partiels n égal à 1 m égal à 1. donc l'ordre global تاع la réaction هو 2. دونك هنا غادي نحسبوا بلا ميثود تاع لي زاباك. دونك كيش نحسبوا هادو لي زاباك؟ قلت لكم يعطوكم هاد لو دياغرام هدرنا عليه في لو كور، مي في لو كور عطيتكم ان اوتر دياغرام. دونك هذا هو لو دياغرام تاعنا. هنا عندنا اون فونكسيون دو اتا، هنا اون فونكسيون دو EAI يعني لو فاكتور داكسيليراسيون انترفاسيال، وهنا عندنا لو فاكتور داكسيليراسيون اللي رانا نحوسو عليه. دونك هنا شو غادي نستحقو؟ غادي نستحقو اتا وغادي نستحقو لو EAI. دونك لي دو رانا حاسبينهم. نجو نشوفو اتا شحال لقيناه. اتا رانا لقيناه 0,734 دو بريفيرونس نكتبها لكم هنا باسكو غادي نخدمو به 0,734 ولا فالور تاع الاي لقيناها 1,6. دونك لو فاكتور داكسيليراسيون غادي نحسبوه بهاد لي دو بارامتر. نجو نشوفو هنايا بون نحوسو على لا فالور تاع الاتا. بون هنا عندنا الاتا، قلنا الاتا لقيناها 0,734. دونك هنا عندنا 10 بويسونس موان 1، هنا عندنا 10 بويسونس 0 اللي هي 1. دونك الاتا راها محصوره هنايا ما بين 10 بويسونس موان 1 وال 1. دونك بالتقريب بويسك هنا لي فالور ماهمش باينين، الاتا غادي تكون هنايا. هذه جوست بالتقريب. نفوتو للاي. دونك الاي قلنا هو 1,6. هادو لي فالور تاع الاي. هنا راه عندنا ال 1 وهنا راه عندنا 2 ابوبري. هنا تكون عندنا 1,5 دونك 1,6 راه هنا. دونك نحاولوا نديرو هنا نقاط متقطعه بويسك ماش عندنا هنايا لو غراف ونكملو. حنا في يعني نورمالمون من نلقو لا فالور تاع الاتا نديرو الاسقاط هكا، بوي الاسقاط تاع لا فالور تاع الاو اي اللي لقيناها هنا ونروحو نجبدو لو او. مي في هاد لو كا اون بو با استيمي لا فالور دو او. علاش؟ باسكو نقطه التقاطع خرجت لنا برا لو دياغرام، يعني ما خرجتش في وسط لو دياغرام. وحنا باه نعينو نقطه التقاطع اللي تكون عندنا هذه النقطه تكون عندنا لداخل، يعني باغ اكزومبل تكون هنايا بوي نديرو الاسقاط. دونك بويسك هنا خرجت لنا خارج هذا المنحنى. وعلاش خرجت لنا خارج المنحنى؟ باسكو لا فالور تاع الاتا راها صغيره بزاف، خرجت لنا 0,734. دونك تو سامبلومون غادي تقولوا لي كيش كومون ريبوندر على هاد لا كيسيون.
tout simplement on peut pas estimer la valeur de EA parce que la valeur de ATA راها صغيرة بزاف. نعطيكم un exemple. إذا par exemple la valeur تاع ATA خرجت لنا 10 وكانت عندنا ال EI par exemple 2 كيش نحلو؟ هنا عندنا 10 غادي نديرو الاسقاط هكا ونروح نشوفو لا فالور تاع او اي باغ اكزومبل تكون خرجت لنا 2 دونك تجو تو سامبلومون هنايا ديرو نقطة التقاطع وتروحو تسقطو هنايا دونك تقولوا بلي لا فالور تاع الاو ا راه هنا. هذه اذا خرجت لكم لا فالور تاع اتا كبيرة، مي في لو كا تاع ليكزارسيس تاعنا اتا راها صغيرة بزاف دونك نقطة التقاطع خرجت لنا اور لو دياغرام دونك on peut pas estimer la valeur de EI. Et puisqu'on peut pas estimer la valeur de EI, donc ما غاديش نجمو نحسبو le flux. Donc mais حاجة باينة تكتبو la loi pardon تاع le flux اللي هي le flux global chimique قلناها في le cours. Bon, le flux تاعنا égal à واش égal à KL fois A fois E CA étoile moins CA. هذه la loi تاع le flux global chimique. من يقولوا لكم estimer le flux spécifique d'absorption chimique du gaz تروحوا تخدموا بهذه la loi. Donc malheureusement حنا هنايا ما قدرناش نخرجوا le E. Donc puisque ما نقدروش نخرجوا le E, donc on peut pas calculer le flux. Donc la réponse تاع على هاد la question كي غادي تكون الحاجه الاولى تجاوبوا على ال E. تقولوا بلي on peut pas estimer la valeur de E puisque la valeur تاع ATA elle est très très petite. ومن بعد نفوتوا la loi تاع le flux نحطوا la loi هنايا بويسك ما حسبناش لو او دونك ما نقدوش نعوضوه في هاد لا لوا وبالتالي ما نجموش نحسبوا لو فلو تاعنا. دونك نفوتوا لا كيسيون الزوجه واللي هي لو تيب دو رياكتور. دونك لو تيب دو رياكتور. Le type de réacteur, قلنا في le cours بلي نعرفوه بلو nombre de ATA. Donc, la valeur de ATA لقيناها 0,734. قلنا بلي عندنا un tableau اللي نجمو نجبدو به le type de réacteur واللي هو Donc, عندنا هذا le tableau عطيته لكم في le cours. Voilà les régimes réactionnels selon la valeur de critère de ATA. Donc, قلت لكم عندكم هنا les valeurs de ATA, عندكم هنا le régime تاع la réaction, c'est-à-dire le type تاع la réaction, وقلنا هنا نعرفوا le type تاع le réacteur approprié. Donc, هذا le tableau هدرنا عليه وقلنا لي قد تكونوا حاسبين la valeur تاع الATA. puisque حنا حسبنا la valeur تاع الATA لقيناها 0,734. نروحو نشوفو لو طابلو تاعنا نجو في لا كولون تاع لي فالور تاع اتا نشوفو 0,734 وراها. دونك لا فالور الاولى ما توالمناش باسكو اتا elle est inférieure à 0,3. نشوفو لا دوزيام فالور واللي هي اتا راها محصوره ما بين 0,3 و 3 وحنا عندنا اتا 0,734. دونك اتا راها محصوره هنايا. دونك بويسك راها محصوره هنا نقولوا باللي لو ريجيم تاع لا رياكسيون كيفاش راه هنا قالوا لنا لا رياكسيون elle est modérément rapide. ونروحو tout simplement نشوفوا le type de réacteur approprié. Donc quel est le type de réacteur approprié? هنا عندنا une cuve agitée, l'injection تاع الغاز تكون en bas. Donc tout simplement هذه هي la réponse à la deuxième question. Donc j'espère تكونوا فهمتوا l'exercice. Prochainement ان شاء الله نزيدو نديرو d'autres exercices باش تفهموا. Donc إذا استفديتوا من l'exercice j'aimerais bien تبارطاجوه مع les amis تاعكم وما تنسوش اشتركوا في القناة باش يلحقوكم les prochaines vidéos ان شاء الله.